السلام علیکم، NTN کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی اور میں ہوں حاجنہ ضعوف۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج نے اسپن بولڈیک چمن میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے 3 مقامات پر علل صبح حملہ کیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی نے ان افغان طالبان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد دیہات اور معصوم لوگوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے تھے۔ موصول اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 افغان طالبان کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا۔ گیٹ کو تباہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ افغان طالبان تجارت اور مقامی آمد و رفت کے حامی نہیں ہیں۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ کراچی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آغا سراج درانی طویل عرصے تک سیاست سے وابستہ رہے۔ وہ اسپیکر سندھ اسمبلی، صوبائی وزیر تعلیم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں شامل تھے۔ مرحوم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریب ساتھیوں میں بھی شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے انتقال پر صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن ننجار سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنان نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ صدر مملکت نے مرحوم کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی۔ کہا اللہ تعالیٰ آغا سراج درانی کو جواد رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پاکستان کے لیے معاشی میدان سے اچھی خبر، پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام پر اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا IMF کی معاونت سے جاری توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کا اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے۔ بیان میں کہا گیا مالی سال 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا، افراط زر قابو میں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی۔ پاکستان کی معاشی نمو 3.25 سے 3.5% رہنے کا امکان۔ IMF نے پاکستان کے ماحولیاتی اصلاحات کے پروگرام کو سراہا۔ بیان میں کہا گیا کہ حالیہ سیلاب نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا، 1000 سے زائد اموات ہوئیں، فصلوں اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ IMF نے اعلامیے میں کہا کہ ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع اصلاحات اور پالیسیوں پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کودم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاک فوج نے بھرپور اور شدید جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ افغان طالبان کی کئی پوسٹیں اور ٹینک پوزیشنز تباہ کر دی گئیں۔ پاک فوج کی فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کودم سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ اور ٹینک پوزیشن تباہ کر دی گئی۔ افغان طالبان اپنی متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ 1 گھنٹے کے دوران افغان طالبان کی چوتھی ٹینک پوزیشن شمشاد پوسٹ تباہ ہو گئی۔ پاک فوج کی اہم کارروائی میں فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوست میں 5 ٹینک پوزیشن، نادگرسر پوسٹ میں بھی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا، جہاں طالبان اور فتنہ الخوارج کے متعدد کارندے ہلاک ہو گئے، جبکہ ترکمان زئی ٹاپ پر 6 ٹینک بم عملہ تباہ کیا گیا۔ طالبان کی جانب سے پاکستان پر حملے میں ایلبرس میزائل سسٹم کے استعمال کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے 2 میزائل داغنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ طالبان قافلے میں 8K-14 اور 9M21F میزائلوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ 2022 میں طالبان نے ایلبرس اور لونا M کی نمائش کی تھی۔ سوویت یونین کے چھوڑے گئے پرانے میزائل سسٹمز کو طالبان نے بحال کیا تھا۔ ملٹری ویب سائٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے موصول اطلاعات کے مطابق 12 اکتوبر کی رات طالبان نے مبینہ طور پر سوویت دور کے 9K-72 ایلبرس بیلسٹک میزائل سسٹم کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں 2 میزائل داغے جاتے دکھائی دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کو پاک افغان سرحدی صورتحال پر جامع بریفنگ دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو اجاگر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ سیکریٹری خارجہ نے بریفنگ کے دوران علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں افغانستان کو ایک بار پھر پیغام دیا کہ وہ اپنی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ترجمان
ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ توقع ہے کہ طالبان حکومت دوحہ میں عالمی برادری سے کیے وعدوں پر عمل کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان حکومت کے ترجمان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، افغان ترجمان پر زور دیتے ہیں کہ وہ افغانستان سے متعلق امور پر توجہ مرکوز کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان ترجمان ایسے معاملات پر تبصرہ نہ کریں جو ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ حکومت نے حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور بحالی کی ضروریات کا ابتدائی جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فیڈرل فلڈ کمیشن نے پنجاب، سندھ، بلوچستان کے محکمہ آبپاشی کے نقصانات کی تفصیلات طلب کر لیں تاکہ قومی سطح پر بحالی کے اقدامات کا تخمینہ تیار کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں تہا ملک سے۔ جی تہا۔ جی بالکل، دیکھیں وفاقی حکومت نے 2025 کی حالیہ سیلاب کے بعد جو ہے ابتدائی نقصانات اور ضروریات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں فیڈرل فلڈ کمیشن نے صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے محکمہ آبپاشی کو تفصیل رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزارت آبی وسائل کے چیف انجینئرنگ ایڈوائزر اور چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وفاقی وزیر کے سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو 2025 کے سیلابوں سے متعلق پرائمری ڈیمیج اینڈ نیڈ اسسمنٹ کرے گی۔ مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ اس جائزے کا مقصد ایک منصفانہ شواہد پر مبنی اور جامع تخمین تیار کرنا ہے تاکہ قومی سطح پر نقصانات، بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار وسائل کا اندازہ لیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے منصوبہ بندی کمیشن نے ایک معیاری فارم پرفارما تیار کیا ہے جو صوبوں کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ صوبائی محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شعبہ وار نقصانات اور بحالی کے تخمینے جاری کروا سکیں اور ان کی دستخط شدہ شکل میں جلد از جلد فیلڈ فلڈ کمیشن کو ارسال کریں۔ مزید کہا گیا ہے کہ ہر صوبے اپنی رپورٹ جمع اور یکجا شکل میں جمع کرائیں تاکہ ابتدائی تخمینہ قومی سطح پر مرتب کیا جا سکے۔ صوبوں کو یہ سہولت بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنی رپورٹوں کی سافٹ کاپی ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے جمع کرائیں دیں۔ جی بہت شکریہ تاہا ملک۔ یہاں پر ناظرین کو بتائیں کہ پاک افغان سرحدی کشیدگی میں کمی پر باب دوستی جزوی طور پر فعال کر دیا گیا، جس کے بعد افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ سرحد کھولنے کا مقصد صرف افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل بحال کرنا ہے، جبکہ تجارتی اور عام آمد و رفت تاحال معطل ہے۔ اس حوالے سے چمن پولیس کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد باب دوستی کے راستے پاکستان سے گزشتہ روز 1818 افغان خاندان واپس وطن چلے گئے۔ افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد 4463 تھی۔ ڈپٹی کمشنر چمن نے میڈیا کو بتایا کہ افغان مہاجرین کی یہ تعداد روزانہ کے حساب سے اب تک سب سے زائد ہے۔ 1 اپریل سے آج تک 130,000 سے زائد افغان مہاجرین چمن کے راستے واپس جا چکے ہیں۔ پاک افغان بارڈر صرف افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے گزشتہ روز کھولا گیا تھا۔ سرحد پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ متعلقہ ادارے مہاجرین کو رجسٹریشن، اسکریننگ اور سفری سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاک افغان بارڈر پر گزشتہ دنوں ہونے والی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان سے ملک بدر کیے گئے اور رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے افغان باشندے بھی سینکڑوں کی تعداد میں سرحد پر پھنسے ہوئے تھے۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ چمن کے مقامی لوگوں نے انسانی ہمدردی کے تحت ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنٹی ان سے حلف لیں گے۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں شام 4 بجے ہوگی۔ گورنر فیصل کریم کنٹی کراچی سے پشاور پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو نے کراچی میں گورنر کو پشاور جانے اور عدالتی حکم پر عمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس سے قبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ سے 15 اکتوبر کی شام 4 بجے تک کسی تاخیر کے بغیر حلف لیا جائے۔ فیصلے میں کہا اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو اسپیکر کے پی اسمبلی وزیر اعلیٰ سے حلف لے۔ ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی کے خلاف سرکاری ملازمین پر تشدد کا مقدمہ۔ ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی کو عدالت سے ریلیف مل گیا۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے پیش سی کلاس چالان منظور کر کے فرحان غنی اور دیگر کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹاؤن چیئرمین چنیسر ٹاؤن اور سابق وزیر بلدیات سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ آج عدالت سے ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ عدالت میں پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اس مقدمے کو سی کلاس کرنے کی درخواست جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی، چلان جمع کروایا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے وہ چلان منظور کرتے ہوئے فرحان غنی اور دیگر ساتھیوں کے جو خلاف مقدمہ ہے اس کو خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی سے بھی پہلے ان کو بڑا ایک ریلیف مل گیا تھا، وہاں پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو مدعی مقدمہ ہے وہ مزید کارروائی کرنے نہیں چاہتے اور اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ بھی تاہم لاگو نہیں ہوتی۔ تو انسداد دہشت گردی نے عدالت نے گزشتہ سماعت پر جو یہ مقدمہ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کی طرف بھیجنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ تاہم گزشتہ روز جو ہے وہ فرحان غنی اور دیگر ساتھیوں کے خلاف پولیس کی جانب سے مقدمے کو سی کلاس کرنے کا جو چالان ہے
वो जमा करवाया जाएगा। सामने अदालत ने उसको मंजूर करते हुए मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान मलिक, आपने आगाह किया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोलियम सेक्टर ज़राए के मुताबिक कल से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6.10 रुपए तक कमी तवक्को है। इस इक़दाम से मुसलसल महंगाई से नबर्द आज़मा सार्फिन को मामूली राहत मिलेगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा कराई गई सनद की कीमतों के हिसाब के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 97 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। PTI के हमशीरा अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई और मुकदमा चैलेंज कर दिया, जिस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई टल गई। अलीमा खान ने अदालत के दायरे इख्तियार को भी चैलेंज किया। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए अलीमा खान के जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अलीमा खान पर एहतजाज का नहीं, इमरान खान तक पैगाम पहुँचाने का इल्ज़ाम है। आइन हर किसी को बोलने की इजाज़त देता है। पैगाम पहुँचाने पर दहशत गर्दी की दफ़ा 780A नहीं लगती, और अगर पैगाम पहुँचाना दहशत गर्दी है तो ये मीडिया ने भी पैगाम पहुँचाया। दरखास्त में मजीद कहा गया कि अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम मीडिया के 10-15 लोगों को बताया और मीडिया ने पूरी कौम तक फैलाया। इस इल्ज़ाम के तहत फिर तो मीडिया भी कसूरवार बन गया, लिहाजा मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ा 780A खारिज की जाए और मुकदमा गैर कानूनी है, इसे खारिज किया जाए। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए सरकार और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया। अलीमा खान समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म कार्रवाई मौखर कर दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को जल्द गैर मुसल्लह होने का पैगाम दिया। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटाइन के सदर से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास से अमेरिका के आला सतह के हुकाम ने बात की। हमास ने बताया वो गैर मुसल्लह हो जाएं, अगर वो नहीं होते तो हम कर देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर हमास ने मुआहदे पर अमल न किया तो वाशिंगटन खुद इक़दामात करेगा। उन्होंने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करना तेज़ी से और मुमकिना तौर पर ताकत के इस्तेमाल से होगा। अमरीकी सदर ने इससे कबल भी हमास को धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमास ने इक़्तिदार ना छोड़ा तो इसे सफ़ह हस्ती से मिटा दिया जाएगा। एक रोज़ कबल इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी गज़ा में जंग बंदी के बावजूद हरधर्मी से बयान दिया कि गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई। नेतन्याहू का कौम से खिताब करते हुए कहना था इसराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने मज़ीद 4 हलाक यरग़मालियों की लाशें इज़राइल के हवाले कर दी, जिसके बाद गज़ा में रफ़ा बॉर्डर के रास्ते इमदादी काफ़िलों की आमद आज से मुतवक्किल है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने रात मज़ीद 4 हलाक यरग़मालियों की लाशों को रेड क्रॉस के ज़रिए इज़राइल हुकाम के हवाले कर दिया। इससे कबल भी हमास गज़ा अमन मुआहदे के तहत 4 यरग़मालियों की लाशें और 20 जिंदा यरग़मालियों को इज़राइल के हवाले कर चुका है। इज़राइली मीडिया का बताना है कि यरग़मालियों की लाशें मिलने के बाद इज़राइल मिस्री सरहद से मुनइका रफ़ा बॉर्डर को आज खोलेगा, जहां से इमदादी काफिलों की गजा आमद शुरू होने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि हमास की कैद से तमाम 20 यरग़माली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अलावा गजा में मलबे के नीचे से फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में मजीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गजा अमन मुआहदे पर जुमे को इज़हार तशक्कुर मनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआएं शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। गजा अमन मुआहदे पर फ़लस्तीन के अवाम खुश हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के अवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। पाकिस्तान ने सालसी में अहम किरदार अदा किया, इसीलिए ट्रंप फील्ड मार्शल का बार बार जिक्र कर रहे हैं। कराची में पुलिस ने मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। सुरजानी टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहरी से छीनी गई गाड़ी बरामद करके मालिक के हवाले कर दी। डिफेंस थाने के हुदूद कयूमाबाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। इसी हवाले से देखते हैं जुनेद फिरोज की रिपोर्ट। शरीफाबाद पुलिस का सिराजुद्दौला कॉलेज के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ फायरिंग का तबादला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नादिर अली लाशारी के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। उधर गुलबर्ग थाने की हदूद लंडी कौतल चौरंगी के करीब पुलिस का मुलजिमान से दो मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सलाह मोहम्मद के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सरजानी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शहरी से छीनी गई गाड़ी चंद घंटों में बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुसल्लम मुलजिमान नॉर्दर्न बाईपास पर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से गाड़ी असले के जोर पर छीन कर फरार हुए थे। मुतासरा ड्राइवर ने पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने ट्रैकर की मदद से मुलजिमान का ताकुब किया। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान फायरिंग करते हुए दीगर साथियों के हमरा मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुतासरा ड्राइवर समेत अहले इलाका ने पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर इत्मीनान और खुशी का इजहार भी किया। पुलिस जिंदाबाद।
पुलिस जिंदाबाद। माशाल्लाह चौकी इंचार्ज टाइम पे आया, टाइम पे हमारे को गाड़ी रिकवर करके दिया इस भाई ने। हम सलूट करते हैं सर सिंध पुलिस को भी और चौकी इंचार्ज को भी सलूट है। रात गए थाना डिफेंस पुलिस ने कयूमाबाद सेक्टर डी में जराए पेशा अनासिर की मौजूदगी की तरह पर सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिले खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी भी ली गई। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनेद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए लीबिया पर ब्रीफिंग के दौरान लीबिया की खुद मुख्तारी, कौमी वहदत और शफाफ सियासी अमल की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान के निगरान मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा सफ़ीर उस्मान इकबाल जदौन ने कहा, पाकिस्तान एक लीबिया की क़यादत और मिल्कियत पर मबनी रोड मैप को इस्तेहकाम की ज़मानत समझता है और इस हवाले से मिशन के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने की हिमायत करता है। सफ़ीर उस्मान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा हन्ना टेटे की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वो लीबिया में अमन, कौमी मफाहमत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने बरतानिया के तामीर ताउन का खैर मकदम किया जो रोड मैप पर अमल दरामद के ज़मन में अहम रहा। सफ़ीर ने सेक्रेटरी जनरल के स्ट्रेटेजिक जायजे और इसमें दी गई तजावीज़ को UNSMIL को लचकदार और नताइज पर मबनी बनाने के लिए रहनुमा उसूल करार दिया। उन्होंने कहा कि मिशन के मैंडेट को मौसर बनाने और लीबिया में सियासी अमल को लीबिया की क़यादत में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कौंसिल के सामने 5 कलीदी तरजीहात पेश की जिनमें खुसूसी नुमाइंदे के सियासी रोड मैप की मुकम्मल हिमायत, अबूरी मरहले की तकमील, इदारा जाती इस्तेहकाम, शमूलियती इंतखाबात के इनेकाद, वाज़ेह टाइम लाइन्स के तयन पर जोर दिया ताकि लीबिया की सियासी मुस्तक़बिल में अवाम की मिल्कियत और शिरकत यकीनी बनाई जा सके। अमेरिका के मुमताज़ मीडिया इदारों ने पेंटागन की जानिब से कौमी सलामती के नाम पर नाफिज किए गए नए ज़वाबित को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ABC, CBS, CNN, NBC और फॉक्स न्यूज़ समेत 5 बड़े अमेरिकी नशरियाती इदारों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि ये ज़वाबित सहाफ़ियों के कौमी सलामती से मुतालिक आज़ादाना रिपोर्टिंग को महदूद करते हैं जो अवाम के जानने के हक़ और जमहूरियत की शफाफियत के असूलों की खिलाफ वर्जी है। यह बयान CNN कम्युनिकेशंस के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया गया जिसमें वाज़ेह किया गया कि नए पॉलिसी महकमा दिफा के एहलकारों को सहाफ़ियों से बराह रास्त राब्ता करने से रोकती है जिस पर मुमकिना मुजरिमाना कार्रवाई की जा सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पॉलिसी में मौजूद मुबहम ज़ुबान पर एतराज़ किया, कहा कि इस्लाहात नागुज़ीर हैं, जबकि रॉयटर्स ने ऐलान किया कि वो तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं ताकि आज़ाद सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इदारों ने खबरदार किया कि ऐसी पाबंदियाँ महकमा दिफा में खौफ की फ़िज़ा पैदा कर सकती हैं और शफाफियत और एहतसाब को नुकसान पहुँचा सकती हैं। ज़राए के मुताबिक ये ज़वाबित मौजूदा अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्ज़ेट के दौर में मुतारिफ़ करवाए गए जिन पर मीडिया की आज़ादी महदूद करने के इल्ज़ामात पहले भी लग चुके हैं। वो माजी में भी फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान रह चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल 15 अक्टूबर को सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का आगाज़ 1964 को हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली मरतबा सफ़ेद छड़ी को नाबीना अफराद के लिए बतौर उम्मीद और सहारा मुंतखब किया, जिसके बाद हर बरस इस दिन की मुनासबत से सरकारी गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से आगाही सेमिनार्स और रैलियों का एहतमाम किया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल मुश्किलात के मुतालिक मुआशरे को आगाही फराहम करना है ताकि आम लोगों को ये बावर कराया जा सके कि बसारत से महरूम अफराद भी थोड़ी सी तवज्जो के साथ जिम्मेदार मुफीद शहरी साबित हो सकते हैं। बैटन कहलाने वाले खाकी छड़ी किसी ओहदे और जिम्मेदारियों की अलामत है। इसी तरह सफ़ेद छड़ी नाबीना अफराद की बेबसी और मोहताजी की अलामत है ताकि इसे देखने वाले अफराद इनकी हर मुमकिन मदद करें। सफ़ेद छड़ी के हामिल नाबीना अफराद को रास्ता बताएं, उनको पहले गुजरने दें। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम, कहा बसारत से मधूम अफराद की खुद मुख्तारी, मसावत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि सफ़ेद छड़ी सिर्फ एक आला नहीं बल्कि हिम्मत, एतमाद और खुद इन्हिसारी की अलामत है। सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि एक जामे, मसावी और बाहिमी ताउन पर मबनी मुआशरा ही तरक्की याफ्ता कौम की पहचान होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान बसारत से महरूम और दीगर माजूद अफराद को तालीम, रोज़गार और ज़िंदगी के दीगर शोबों में मसावी मौक़े फराहम करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने ये भी कहा मोहब्बत, एहतराम और मदद बसारत से महरूम अफराद का हक है। सफ़ेद छड़ी माजूरी की नहीं, वक़ार और मसावात की नुमाइंदा है। सदर जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का बतौर रोशन मिसाल खुसूसी तौर पर जिक्र किया। कहा उन्होंने बसारत से महरूमी के बावजूद अपनी जहानत, मेहनत और आज़म से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने इस आज़म का इरादा किया कि आए हम सब मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां कोई भी फ़र्द पीछे न रह जाए। कौमी तरक्की तब भी मुमकिन है जब हर फ़र्द को अपनी सलाहियतें बरूए कार लाने का भरपूर मौका दिया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि देही ख़वातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और क़ुरबानी की ज़िंदा मिसाल हैं। एक मजबूत, खुदकफ़ील और खुशहाल पंजाब की तामीर देही ख़वातीन के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। देही ख़वातीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि देही ख़वातीन के हुकूक़ का दिन मनाने का मकसद देहाती ख़वातीन की मेहनत, काविशों का एतराफ़ करना है। देही ख़वातीन की अज़मत, क़ुरबानी, अनथक मेहनत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा, देही ख़वातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और क़ुरबानी की ज़िंदा मिसाल हैं। देही ख़वातीन की मेहनत से पंजाब की ज़मीन लहलहाती है, घर आबाद होते हैं, मईशत मुस्तहकम होती है। देही औरत महज एक मेहनत कश नहीं बल्कि पंजाब की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। देही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमत पंजाब ने देही ख़वातीन के लिए नए मौक़े, आसान सहूलियात, हुनरमंदी के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। देही ख़वातीन किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड, हिम्मत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। देही ख़वातीन के लिए तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जा रहा है। नाज़रीन, कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट और फेसलेस ई टिकटिंग चालान की इब्तदाई तारीख सामने आ गई। 27 अक्टूबर से सेफ सिटी और ई टिकटिंग मनसूबे का आगाज़ डिस्ट्रिक्ट साउथ से होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली मंसूर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और ई टिकटिंग की जो है वो ऑपरेशनल तारीख जो है वो मंजर आम पर आ गई है। इब्तदाई तौर पर 27 अक्टूबर से डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है बाकायदा तौर पर इस कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। इस कार्रवाई के चलते जो है सबसे बड़ी आसानी ये होगी कि इसमें मफरूर और इश्तिहारी मुलज़मान को भी जो है वो पकड़ने में आसानी होगी, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पार्किंग, डबल पार्किंग और नो पार्किंग करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर दूसरी जानिब बात करें तो शहर कायद में हादसात की बड़ी वजह चिंची रक्शे जो है वो बताए जाते हैं। इनके खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा कार्रवाई का जो है अंदिया दे दिया गया है। इसके चलते पहले मरहले में कम उम्र बच्चे जो चिंची रक्षा चला रहे हैं उनके खिलाफ, साथ ही एक बैक वक्त एक रक्शे में 5 से ज़ायद अफराद सवार करने के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, शहर कायद में बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। दिन भर 12 से 14 घंटे की तवील लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है, जिससे घरेलू तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। इसी सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानते हैं उमर दुरानी से। जी उमर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया के मुकाम पर। शहर के दीगर इलाकों की तरह इस इलाके में भी 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग रोज़ का मामूल बन गई है। इस वक्त मेरे हमरा लाइन्स एरिया के कुछ मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये लोड शेडिंग का क्या मामूल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, दरअसल बात ये है, अभी 12 बजे लाइट जाएगी तो 3 बजे आएगी, सही है। फिर 4:30 बजे जाएगी, 7 बजे आएगी, 7 बजे फिर जाएगी 8:30 बजे, फिर आएगी 10 बजे, ठीक है। तो इससे क्या क्या परेशानियाँ सामने आती हैं? परेशानी आपके सामने, पूरी रात लाइट नहीं होती यहाँ पे। पूरी रात में खाली आधे घंटे लाइट आती है बस। 3:30 बजे आती है, 4 बजे चली जाती है, फिर 7 बजे आती है सुबह। और बिलों की क्या सूरत हाल है आपके? बिलों की तो माशाल्लाह बिल तो भरपूर भेजते हैं, समझ रहे। अगर कंप्लीट लाइट आएगी तो 50,000 का तकरीबन बिल आएगा। अभी लोगों का बिल आता है 12,000, 15,000 इतनी कम लाइट के अंदर, और फिर इस्तेमाल कुछ नहीं। आजकल AC DC पंखे लग रहे हैं सब कहीं, समझ रहे। जी बिल्कुल, यहाँ के मकीनों का भी यही कहना है कि रोज़ का मामूल है ये 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का होना, और इसके बावजूद बिल हज़ारों रुपए के आ रहे हैं। मकीनों का भी यही कहना है कि इस लोड शेडिंग से बच्चे, बूढ़े और बुज़ुर्ग लोग बहुत अजियत का शिकार हो रहे हैं। जी, बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।